Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Minor de edad, giswayan o pusil sa sospek gawas sa usa ka eskwelahan sa Cebu City. Sa iloagi ko ni Ligid o yung sabay nahitabo sa inyo nga na-delay ba yung classes tungod na ko. Lalaki nga ng hulga sa usa ka universidad sa Cebu City nga dakpan. Teachers Dignity Coalition sa Sugbo midimanda og public apology kang Yusek Claire Castro. Og 70 to 90% calls nga nadawat sa 911 Region 7 mga prank calls. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Nadakpan sa kapulisan ang 21 anyos nga namusil og minor de edad sa gawas sa usa ka eskwelahan sa Barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Naluwas ang biktima human mikagar ang pusil sa sospek. Ang live report ni Alan Domingo. Lan? Loan atong klarohon nga dili mga estudyante kining biktima ug ang suspitsado nahitabo lang kini atubangan sa eskwelahan diha sa Barangay Basak San Nicolas kagabi. Nadakpan sa mga miresponding pulis ang 21 anyos nga lalaki sa gawas nga bahin sa pampublikong tunghaan sa Barangay San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Kini human siya gitumbok nga miposil sa usa ka lalaking minor de edad. May nalang kay mikagar ang 38 nga revolver ngayang gigamit og naluwas ang biktima. Gibalhok ang suspek sa detention facility sa Station 11 sa Cebu City Police Office. Caught in the act na nakita lang nagpaputok, binaril niya yung victim natin. So inaresto po ng tropa agad. Nagkasugat ng midra sa eskwelahan. Nya nakalitan kung ano yung sumbag sa undughan. Pagtanaw siya man to. Moto gidunggab sa kuan ba? Moto gigukod na ko. Matod sa suspek nga siya ang giunhan og sumbag sa dughan sa biktima ug igo ra siyang mibaos sa pagpusil nini apan napalyar ang armas nga iyang gigamit. Ang lawom nga hinungdan sa iyang gihimong krimen ang atraso matod pa sa biktima nga giingong midunggab kaniadto sa ig-agaw sa suspek. Giimbestigahan pa usab kini sa Station 11 ang pamahayag sa suspek. Tungod rato iya gidunggab o igagaw. 14 anyos pagod to iya gidunggab. Usa ka buwan na nilabay, ma'am. Nagmahay man ang suspek apan dili kuno siya mangayo og pasaylo sa biktima. Gikirakda siyang pasakanog kasong frustrated murder. Ay di ko mo ipasaylo to niya, sir. Nako ko ito sa tala. Revenge yung ano niya dun sa pinsan niya na nasaksak. Which is binabalidate namin yung information na may sinaksak. Samtang gipatayag ni Cebu City Councilor Dave Tumula ka posibleng bangi sa gang o fraternity ang usa sa hinungdan sa pagpamusil. Miawhag ang konsehal sa mga ginikanan sa pagtabang sa pagbantay sa mga anak, ilabi na kung panahon sa kagabhion. Nag-auhag ko sa tanan nga mga fraternities. No, diri sa atong Dakbayan Sugbo. Pagkikalayon mo sa ato ang mga barangay hall, pagpakikistorya mo sa atong barangay hall, ug unsay inyong matabang para sa kahusay ug kalinaw sa eskwelahan. Giklaro usab sa prinsipal sa tunghaan nga dili nila mga tinun-an ang mga nalambigit na timing lang nga duol sa ilang eskwelahan na hitabo ang pagpamusil. Duha man kuno kagang diri na sa mong eskwelahan allegedly duha kagang pero mo ingon lang og allegedly kay di pa mo gid mo confirm ongoing pa man among paggandak og investigation sa among students. So ang istorya na ay nagkontra din, nagbangi ng mga gang, di lang ako nganan kung saan ang mga gang. Wala ra mo suspenso sa klase ang eskwelahan sa Basak San Nicolas apan gibutyag sa ilang prinsipal nga dunay mga ginikanan nga nangahadlok nga mo pa-eskwela sa mga bata. Nanawagan ang kadakuan sa tunghaan uban ang mga ginikanan nga mapustihan og dugang pulis ang ilang eskwelahan. Untam nawagan ni sa Philippine National Police o nagpadaan magkugsuwat sa presinto 11 man siguro minabilong dire nga dapat unta naami ka ng police visibility. Samtang dunay duha ka mga tunghaan sa silingang Barangay Basak Pardo ang misuspenso sa klase. Loan na usas mga gisubay karon sa atong kapulisan ang posibilidad nga kining grupong nalambigit ni asong kagubot posibleng
Nalambigin sab kini sa mga krimen nga nahitabo diha sa naasoy dapit. Luan. Daghang salamat, Alan Domingo. Warning sa mga manghulga nga ipaagi sa social media. Madakpan na gihapon mo. Sama ni ining 20 anyos nga lalaki nga nanghulga sa usa ka universidad sa Dakbayan sa Sugbo, ang nalitag sa kapulisan. Mubalik si Alan Domingo sa report. Alang sa 20 anyos sa suspek, komedya lang kuno ang iyang gihimo apan mao kini ang nakapatanggong kaniya sa bilangguan. Nadakpan siya sa hiniusang pwersa sa PNP Mandawi, Parian ug sa Poro dito sa lungsod sa Puro, Camotes Island. Human nagpost og hulga pinaagi sa social media nga mamosil sulod sa usa ka pribadong universidad sa Cebu City nga misangpot sa pagkasuspenso sa klase. Katarungan sa suspek sa iyang gihimo, maura gyud ang pagbinuang. Nadalan dito sa kapuang. Kabuang. Unsa maka joker ka kanang ima bugal-bugalon ka unsa may imong pala di. Oo, nga na, murag nahog. Kung ato pa lang ko sa una, bugal-bugal lang dito ko. So wala jud kay plano unta. Wala. I have no, wala gid ko intention nga bato na o yun sa bang. Nangayo og pasaylo ang lalaki apan uwahin na ang tanan sanglit nakamugna na og kahasol o kahingawa ang iyang gihimo. Mag-atubang og bugat nga kaso ang maong lalaki. Basiloan lang gigabit, kinabuhat naman. Nakaron sa Parian Police Station ang suspek samtang nagpaabot sa pagpasaka og tukmang kaso. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Patay ang usa ka 65 anyos nga iyaan human gipuspusan sa 23 anyos niyang pag-umangkon. Nakita na lang nga gaubo sa baybayon nga wa nay kinabuhi ang biktimang si Mirna, dalaga, residente sa Purok 1, Barangay Tubigag Manok, lungsod sa Asturias. Aduna kini pinuspusan sa iyang tangkugo, ulo ug bukton. Mitahan sa kapulisan ang sospek nga si Carlos, 23 anyos, construction worker ug pag-umangkon sa biktima. Sa pakisusi sa PNP, nakasab-an sa biktima ang sospek kay gipasangin lang nangawat og bus sa baybayon diha sa Tugkaran Rasab sa panimay sa biktima. Tungod sa kalagot, may kuha ang sospek og tubong puthaw nga mo'y gigamit pagbunal-bunal niya sa biktima hangtod nga nakabsan kini sa kinabuhi. Giangkon sa suspitsado ang salaod ug nipasabot nga nahimo niya ang krimen kay nawad-an siya sa iyang saktong panghuna-huna human gaaway ug gibuwagan siya sa iyang kapuyo. Kasong murder ang gipasaka batok sa suspitsado. Nakitaan siya, napalgan siya sa nakitaan siya na iyang iyaan. Pero yung iyaan na siya idea na sa una nangawat siya. Iamaman lang na iyang iyaan daw kay iya mao lagi ikuan man niya pagumangkon. So karon pagkita niya yaw-yawan siya ngayon, naburyong na siya, hubog siya. Naburyong siya, mutuya daw nabuhat ang krimen as per sa iya. Gibali sa Court of Appeals ang kamanduan sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang pagbawi o pag-revoke sa Provisional Authority to operate sa SEPCOR Siquijor Island Power Corporation. Ang naunang desisyon sa ERC niadtong Agosto sa miaging tuig sangputanan sa sunod-sunod nga mga power interruption sa Siquijor. Sa gipagawas nga desisyon sa CA, ilang gipasabot nga napakyas ang ERC paghatag og due process sa SEPCOR. Apan gipatinaw sa CA, wala nila gisalikway ang unsa may tulubagon sa SEPCOR. Ug wala usab nila hukasi sa gahom ang ERC sa pagbawi sa permit ubusan nalatid sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Sa iyang mensahe, gitataw ni ERC Chair Francis Saturnino Juan nga muduso sila og motion for reconsideration aron iapila ang nahimong desisyon sa Court of Appeals. Apan gipatin-aw ni Juan sa may mamahimong desisyon sa korte, dili na mamahimong ipadayon pa sa SEPCOR ang ilang operasyon kung walay renewal ang ilang permit. Matud niya, napupos na ang Provisional Authority to Operate nga gihatag sa ERC sa SEPCOR. Gisuwayan pagbisita sa Balitang Bisdak ang buhatan kaniadto sa SEPCOR apan wala kini sa buhatan sa Siquijor. Ato nakita mga kapuso, mao kana ang live nga kuha diha sa Gorordo Avenue ni ining Dakbayan sa Sugbo, partikular na habig diha sa University of the Philippines, Cebu. Sa nga bahin mao kana ang mga sakyanan nga padung sa lahog samtang ang mga sakyanan sa tuong bahin mao kana ang padung sa Escarrio. Nining mga orasa, hapsay ug tunhay paghihapon ang dagan sa mga sakyanan. Kini ug dugang pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak.
Midemand o nangayo og public apology kang Yusek Claire Castro ang Teachers Dignity Coalition tungod sa gipamong niini batok sa ubang mga magtutudlo. Ang report ni Alan Domingo. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Kini ang pong nga nakapasakit sa dughan sa mga magtutudlo gikan sa taas nga opisyal sa kagamhanan. Giulagway sa Teachers Dignity Coalition sa Central Visayas nga inhustisya alang sa mga magtutudlo nga nagsakripisyo aron maumol ang kinaadman sa sayong pangidaron sa kabataan. Matod ni Raul Constantino, ang pamahayag ni Castro nakapamino sa dignidad sa mga magtutudlo. Busa haom lang kuno nga mangayo kini og pasaylo sa mga magtutudlo nga nasakitan sa gipamong ni Castro human nahitabo ang pagpamusil dito sa usa ka pribadong tunghaan sa Zamboanga City. Irresponsible and unprofessional type of statement. Walay doktor, walay engineer, walay lawyer nga si parihan ni Yusek Claire Castro. Lawyer siya pero pataka rag istorya. Samtang gipadayag ni Constantino nga panahon na nga mopahigayon ng active shooter drill ang mga tunghaan aron mahatagan og kahibawo ang mga tinun-an, magtutudlo og mga responding officers. Giklaro niya nga kinahanglan nga adunay pagtugot o koordinasyon sa DepEd o sa ubang mga stakeholder ang lakang nga pagahimuon. Okay na siya nga i-implement na siya sir nga i-practice na ang atong mga eskwelahan, mga kadagkuan sa eskwelahan ug mga estudyante together with of course in coordination sa DepEd Cebu City Division. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. 75 ngadto sa 80% sa mga calls nga madawat sa 911 Command Center sa Region 7 mga prank calls. Ani ang detalye. 911 where's your emergency? This is 911 where's your emergency? Matag weekdays, ingon niini ang sagad nga mga calls nga madawat sa 911 Command Center sa Region 7. Diin moabot ngadto sa 80 ug may mga higayon pa nga usahay moabot sa 90% sa mga nadawat nilang mga tawag, mga prank calls. Hinuon nabantayan nilang may pagkunhod sa prank calls dihang na-activate na ang 911 Command Center sa Region 6 ug Region 8 nga kaniadto sa Region 7 usab mosulod. Base sa ilang records, ubay-ubay ang mga lehitimong tawag nga ilang madawat matag weekend. Naguna niini mga vehicular accidents gisundan sa ambulatory services ug ikatulo ang police assistance. Besides sa itong nahitabo nga typhoon nga si Tinong bato siya nga more on legit calls gito siya at that very moment tula gito kibali prank calls but during normal routine taas kayo ang ato ang percentage sa prank calls. Aminado ang mga call takers sa 911 nga wala pay kapabilidad ang ilang ekipo paglukit o pagdumdum sa gigikanan sa mga prank caller. Ilabi na kung naka-off ang location niini apan kining tanan napaabot na nila ngadto sa uluhang buhatan. That is why kung nimo tawag sa tuari ang call takers moingon 911 where is your emergency because we cannot locate kung uban god labi nagmaratol moingon na dito nga nami emergency din hiyon pagkatapos dili katag sa location. Ang main purpose namo is to dispatch unsa na mo pag-dispatch ug di malocate. Sa kasamtangan, adunay 20 ka mga stations ang 911 Command Center sa Region 7 ug 55 ka mga call takers. Sukad kini nahimong operational Oktubre sa miaging tuig, ubay-ubay na gayud ang nasayod kabahin niini. Ma'am, kung na-emergency, sa imong tawagan? 911. Kay boka sa 911? Yes. 911 dial 911. Ultimo mga bata mo dial man sila ba mura sila ga practice ba nga mahog na siya prank calls kay di na sila maningog inig dial nga makahibaw mig bata kay magistorya man sila nga mo nang usahay po dong among istoryahon motubag ang mga bata po na kuan na ga practice kuno sila og kuan dial kay basig gitudloan sa mga parents. Hinuon ang mga calls lang gikan sa mga smart users ang direkta nilang madawat. Samtang ang National Command Center ang mudawat sa tawag gikan sa Globe users ug D2 users nga maoy direktang mutawag usab sa labing duol nga emergency responder.
Giswayan namo pagdial ang 911 gamit ang smart. Where is your Giswayan usab namo pagtawag ang 911 gamit ang globe o gamit ang D2. Wala sila, diligid sila dito. Gipasabot hinuon sa mga opisyal sa Lapu-Lapu City Fire District nga mo'y nagda sa operasyon sa 911 Command Center nga apektado sila karon sa sunod-sunod nga mga brownout. May UPS unta sila apan hangtod 73 minutes lang usab ang kaya niini. Hinungdan nga may mga higayon nga di makalusot ang mga tawag sa emerhensiya. Ang mga suppliers gahapon din I don't know kung kanos ana siya ma-realize but importante ginamo nga na agency especially karon nga grabe sige og sunod-sunod ang burnout. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gisugda na karon sa Lapu-Lapu City Police ang pagtudlo og police officer nga magsilbing contact person sa matag eskwelahan sa Dakbayan. Kini aron adunay katawgan dayon ang mga school administrator kung adunay emerhensiya gawas sa pagdial sa 911. Giangkon sa Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Augusto Dasqueo, nga dili sila makadeploy og mga pulis nga mobantay sa matag eskwelahan tibuok adlaw. Gawas nga naa sa kapin 70 ang mga public o private school sa Lapu-Lapu City, daghan usab silang mga uban pang atimanunon sa natad sa peace and order sa Dakbayan. Apan gisiguro hinuon sa Lapu-Lapu City Police Office Director nga adunay police visibility sa mga tunghaan atol sa pagbukas sa klase matag buntag, pagsugod sa second shift sa udto ug sa pagpamauli na ilabi na atol sa kagabhion. Sa nahitabong duha ka shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City ug sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City, mga lisensyado nga armas ang gigamit. Busa giawhag sa City Director ngadto sa mga law enforcement agencies ug sa mga ginikanan. Let us be responsible enough as gun holders na i-secure po yung ating mga baril. And of course, isa pa pong dapat na gawin ng magulang dyan is parati nilang kausapin yung mga anak nila, especially kung nakikita nila na parang tahimik or may iniisip na malalim. Giila sa Ad Standards Council si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle Maralag isip usa sa mga stewards of self-regulation sa advertising. Matod sa Ad Standards Council, mahinungdanon ang papel ni Maralag sa paghingusog sa self-regulation o ang pagsiguro nga patas, dili misleading o makadaot sa publiko ang gipagawas nga mga advertisements. Giila usab ang gibuhat ni Maralag sa pagsiguro nga gituman sa GMA Network ang self-regulation standards sa advertising industry. Usa-usab si Maralag sa mga aktibong miyembro sa Joint Industry Council nga nagtuon sa advertisers ug media companies. Ang Ad Standards Council usa ka organisasyong nanghingusog sa self-regulation sa advertising industry sa nasod. Clustering sa mga eskwelahan nga may direktang komunikasyon sa police chief sa ilang lugar ug paghingusog sa mental health programs ug intervention. Pipila lang kini sa mga laka nga gipatuman sa Mandawi taliwa ning mga hulga ug insidente sa mga eskwelahan. Ang report ni Nico Sereno. Subling gitigom kagahapon ni Mandawi City Mayor Jongki Uwano ang mga opisyales ug stakeholders sa lain-laing departamento. Gihisgutan ang hulga sa mga eskwelahan ug paghigusog pa sa mga laka nga himuon sa syudad. Sa Mandawi, dunay moabot sa 90 ka mga eskwelahan sa tanang levels nga mo'y higpit nga gibantayan karon. Kapaspasan gud ni Mayor Jongki ang produce sa 7 ka walk-through metal detectors and 50 ka handheld or portable detectors. Padayon ang deployment sa mga pulis sa mga eskwelahan, pag-abag sa police visibility. Gihimo karon nila ang tanan nga mga principals o school administrators dunay direkta nga contact sa mga police station chiefs nga nahisakop kanila. Laing gihingusgan ang koordinasyon sa mental health office sa syudad sa planong hiring sa dugang personnel.
Ingon man pagpalambo sa psychosocial intervention para sa mga eskwelahan. Nangingayo sila og additional mga 3 ka psychometricians kay mao man mo cater pod especially sa kanang mga nga cases mga depressions or sa mga bata nga in trouble. Kabahin sa mga cameras ug sa na-set up nga school monitoring system, gitinguha karon nga maka-provide ang tanan nga mga eskwelahan og dedicated nga cellphone nga magamit sa pag-feed sa mga sitwasyon sa matag eskwelahan direkta sa command center sa kapulisan. Nico Sireno, Balitang Bisdak. Sa probinsya sa Leyte, nagpadayon ang klase sa Kananga National High School karong adlaw. Bisan pa sa nadawat nga hulga sa pagpamusil nga nakahatag og kabalaka sa mga estudyante ug kawani sa eskwelahan. Mato ni Dr. Marivic Paharon, principal sa KNHS, nakig-coordinate sila sa kapulisan ug daling giimbestigahan ang insidente aron matumbok ang nagpaluyo sa hulga. Gipahibaw ni Dr. John Kent Juanero, Public Schools District Supervisor sa Kanangawan, nga magpadayon ang klase. Kini tungod kay anaay mga pulis nga nag-monitor sa sitwasyon sa mga eskwelahan aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Bisan pa man niini, giawhag sa principal sa KNHS ang mga ginikanan o magtutudlo nga magpabiling alerto o mabinantayon sa tanang panahon. Istoryahan ang parents ug ang atong learner gihapon. Nya dito nahibala namo sir nga irala to de murag joke ra nila to sir kay nagkuha na sila murag nga sila itong gibuhat nga gibugal-bugalan siya ba sir. Formal nang nakadawat sa ilang konkretong panimay nga gipatukod sa dakbayan sa Naga ang 56 ka mga nagahanon nga nabiktima sa kalamidad. Ang report ni Femari Dumabo. Sagad sa mga beneficiary nagpuyo kaniadto sa lunang nga gilang landslide o rockslide prone area sa nagrenlaing lugar sa City of Naga. Usa sa namiligrong madahilian sa yuta o mga bato ug beneficiary sa low-cost housing ang pamilya ni Josa Recivas, 38 anyos, taga Barangay Uling. Salamat kay at least na namin sa safety niya. Ligo na sa lamong ikuyan. Kato before ma, makuyaw-kuyawan mo? Kuyawan mo kay pagkuwan may pagkataga kay kuwan may atong nauyog gud halos na buong barang na. Gihimo ang ceremonial turnover og pinirmahay sa deed of donation. Uban sa mga beneficiaries, lakip na ang ilang mga barangay kapitan, Mayor Val Chong ug mga sakop sa City Council. Mato di Chong nga kining 56 ka mga pamilya una lang sa 168 ka mga benepisyaryo sa low-cost housing program nila. Matag panimaya dunay gidak-on nga 20 square meters nga maglakip na sa kwarto ug pansayan. Gikuha kini sa 28 milyones pesos nga gahin aron mapatukod ang 168 ka mga balay. Padayon pang gitukod ang nahibilin. Naumol ning atong ginauna nga balay nga ihatag para sa katawhan. Kay tungod ako nakakita nga sa panahon sa ting-uwan, usog nga uwan, usog nga hangin, diha ko'y murag na obserbaran nga gani magtukong lang taon mo o dili na mo makatuog. The implementation of a low-cost housing project contributes to the local economic growth by generating employment opportunities. City of Naga hired construction workers within the community. Ning tuiga, dugang usa ka gatos ka mga panimay ang gitingwang ipatukod sa kagamhanan sa dakbayan sa Naga, nga gigahinan og 20 milyones pesos. Challenges because most of them live in a land that is not owned by the beneficiary. And then we need a consent or deed of donation from the owner of the land. Usasad sa mga challenges na mo this year is the increase of prices because of the kanang fuel crisis. Daghan kayong pamilya nga matabangan, labi pa gyud katong nakinahanglan nga tabangon gyud sila kay nagwapap lang, gibutangan na og kapal ay ilahang panimalay. So dako gyud kay matabang ang ato ang LGU. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.
Wala pa'y tinong petsa kung kanus asugdan ang pag-ayom-ayom sa 4-story 12-classroom school building sa Babaguan Elementary School sa Lapu-Lapu City nga nasuta nga unsafe o dili luwas atol sa gihimong rebound hammer test sa mga structural engineers sa DPWH Cebu 6th Engineering District. Matud ni Engineer Jonas Sakalan, Division Engineer sa DepEd Lapu-Lapu City, nga nahataga na siya sa preliminary report ug gipahibaw sa structural engineer nga makigtigom pa sila sa ilang district engineer aron tukion kung si kinsa ang muabaga sa gastuhan sa pagpaayom-ayom sa naasong school building. Hinuon nakig-alayo na usab ang DPWH sa kontraktor. Subay niini, ipadayon lang gihapon sa Babaguan Elementary School ang pagpatuman sa shifting sa klase sa mga apektadong classroom. Na-consider nila as unsafe or wala siya makamit sa design bitaw ana nga building iyang compressive strength during sa ilang rebound hammer test naman to sila design nga mag-additional og I-beam sa ilang design. Pero as to now wala lang sa may magpabalik og students didto until such time nga nanay decision o unsay as to unsay ipabuhat. Considering the number of classes affected, mga 12. So mag-shifting sa langyan. Giduso sa kamera ang balaod nun nga maghatag og benepisyo sa mga kawani sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM panahon nga adunay kalamidad. Base sa House Bill 2269 o Magna Carta for Public DRRM Workers nga giduso ni Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, makadawat ang mga rescuer o first responders sa high-risk search, rescue o retrieval operations sa hazard allowance. Makadawat usab ang mga field personnel o full subsistence allowances, monthly laundry allowances, 5% longevity pay increase sa matag 5 katuig na serbisyo ug libreng living quarters o housing allowances kung ipada sa laing lugar. Hatagan usab sila og libreng annual medical, mental ug psychosocial examinations, hospitalization, treatment ug mga tambal alang sa mga adunay samad o sakit nga nakuha tungod sa ilang trabaho. Makadawat sa mga benepisyo ang mga permanent status, contractual of service ug job order workers. Ang ngayon lang silang hatagan og benepisyo, hilabi na nga ang ilang kinabuhi ang ilang gisugal aron maluwas ang ubang mga tao. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Maayong hapon mga kapuso.